Nandito rin na, sa pagalitan mo sila dali. Be, good morning, Be. Work pa ikaw? Sa work ikaw? Di ba, Rhino? Good evening po. Break na pa? Nach 400 Metern bleiben Sie rechts, dann biegen Sie die zweite Straße rechts ab. There's sleeping already. You awake? No, sleep. It's 5:48 a.m. to you. Nag-comment na ako. Bleiben Sie Live si rechts, manager. dann Roger, biegen Sie die sorry. zweite Straße rechts ab. Sabi mo, pumunta mo na sila doon. I'm always at work. Ay, naku naman. Mga naman. Shoutout! Ganda! Shoutout dun sa inyo natin warahin noon. Buti ka nga dahil nasa work eh. Ilan ko ulit uwi ng Pinas? Sana sa pinakit na timas? Oh. Nach 300 Metern biegen Sie rechts ab, A1, E60, Richtung Wien, dann fahren Sie auf die Autobahn. Biegen Sie rechts ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. La 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 la. Let me sing. Love heart. Folgen Sie A1, E60, Richtung Wien für 129 Kilometer. Ng comment. Salita ko dito sila. Nakanta ba si Kuya Idol? Nakanta siya eh. Maya, nakanta siya eh. Sabi mo pag hindi na nakanta, nakanta siya eh. Parang hindi na ako mag-comment, magdano na naman. Share mo na, ayaw ba? Di ba salita ka? Mag-invite ka na lang dun. Wait nga. Nakanta pa ba? Nakamute na siya sa akin eh. Kaya ito, nakanta ka? Uy, ma-share mo na kayo. Dito na ako sa kahit, diba? Sushi, Imad, share mo na kayo kay Idol. Manager. Kinig ba? Makinig ba kayo, manager? Makinig ba? Makinig ba? Mga to eh. Kalimutan na nila ako eh. Wala nila ako lang. Nandun na. Pakinilig ba nila? Every comes at a million stars are still true. Friends have not gone, so have left me alone, but I've sorted this once before.